नमस्कार 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 मु जंगली टोका सांगा माने मु आज एमिति टिके आसीतिली टिके बुलिया पई मु जहा देखली ए लाइन जाको देखि एटा कोन प्रथम थर पई मु देखली आ देखली एटी चालुची गोटे गाड़ी आ ताकू कहबे ट्रेन चालुची ट्रेन को सांगा माने मु प्रथम थर देखली मु देखि काबा हे गले बाया हे गले अबा बाबा काहे कि माने मु केबे देखि नोतली सांगा माने केबे देखि नोतली देखो मो पछरे ट्रेन आछे सांगा माने देखो मो पछरे ट्रेन आछे देखो मो पछरे ट्रेन आछे सांगा माने देखो आसी जाउचे देखन तो वर्तमान ट्रेन मु केबे देखि नोतली आज मु देखुची सांगा माने देखो तो ट्रेन केमती चलीचे एटा होची ट्रेन देखि पारचंते सांगा माने मु केबे देखि नोतली ट्रेन एटा ही फर्स्ट टाइम मु देखुची सांगा माने तुम कोन केबे देखितिलो कि ट्रेन देखंतु वाव 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 केमती जाउची सांगा माने ट्रेन कोन गोटे नेउची पूरा दळा दळा देखा दाउची तारो ओहो ट्रेन माने सांगा माने एमती तिबो कि मु आज ही देखुची सांगा माने देखो ट्रेन आसुची बाप रे बाप कि लागुची एटा कोन ट्रेन लाइन मु एटा केबे देखि नोतली केमती लागुची केमती जाउची सांगा माने वाव देखो एटा ट्रेन लाइन एटा करेंट करा हेची सब किछि आ एटा देखो सांगा माने ट्रेन चलीची वाव केडे बडटा देखो केडे बडटा वाव बहुत बडटा सांगा माने बहुत बड़टा सांगा माने देखिबे केमती जाउची ट्रेन टा वाव सांगा माने मु केबे देखि नोतली सांगा माने ट्रेन टा केबे देखि नोतली आज ही मु देखुची प्रथम तर ट्रेन तो सांगा माने तुमको केमती लागुची माने तुमको ट्रेन देखि केमती लागुची सांगा माने एटा देखो एटा ट्रेन जाउची ट्रेन वाव देखो ट्रेन जाउची मु केबे देखि नोतली सांगा माने केबे देखि नोतली ट्रेन मु केबे देखि नोतली एटा ही फर्स्ट टाइम देखुची सांगा माने फर्स्ट टाइम देखुची ट्रेन तुम कोन केबे देखितिलो कि कुहो सांगा माने कुहो देखो सांगा माने देखो धीरे पळे जाउची ट्रेन टा केबे आओ देखिबा को पाइबो नाही मु एटा फर्स्ट टाइम देखुची केबे देखि नोतली आज पर्यंत ट्रेन आको मु ट्रेन कहबे बोली एबे जानिली आ एबे सुनिली एबे देखिली ट्रेन को एबे ही देखिली केबे मु देखि नोतली तमे केबे देखितिलो कि सांगा माने मते कुहो वाव देखो सांगा माने धीरे पळे जाउची हला केमती लागुची ट्रेन पळे जाउची ट्रेन टा सांगा माने धीरे पळे जाउची वाव देखो तो एटे किए जने चिड़ा हे चंते वाव एटा किए आको कोन कहबे गार्ड कहबे एटा देखो तो चिड़ा हे चंते वाव धीरे केमती जाउचन पूरा हीरो बळिया लागुचन देखो तो हीरो बळिया लागुचन कि नाही वाव के लागुचंते पूरा एकदम बहुत बढ़िया लागुचंते वाव देखो सांगा माने धीरे ट्रेन टा पळे जाउची सांगा माने धीरे ट्रेन टा पळे जाउची ओ पळे गला सांगा माने तमे केबे ट्रेन देखितिलो कि नाही कुहो हला केबे ट्रेन देखितिलो कि नाही सांगा माने आओ केमती अच्छा बहुत दिन पर आसिले आओ एमिति टिके देखिबा को आसिला बेलो को मु देखली जे एटा गोटे कोन गोटे पड़ीची रास्ता रे लोहा जाको ओहो मु एटा आसिकी मु पचारली कि एटा कोन ना कहिले एटा होची रेल धारणा आउ एटू चले ट्रेन तो मु पचारली ए ट्रेन माने कोन केमती थिबो मु केबे देखि नाही कहिले कि एटी तमे टिके देखो आसीबो गाड़ीटा तो गाड़ीटा टिके आसिले तमे देखिबो जे केमती कोन अछि आओ लागिला ट्रेन मु केबे देखि नथिल तो एति पय मु एटी बहुत टाइम जाय वेट कर देली आओ हला तो देखिबा टिके तो देखन सांगा माने एटा होची ट्रेन लाइन टा एता पचर पर्वत अछि एटा होची वायर जाक लागे छै एटा वायर जाक लागे छै कि नाही वायर जाक लागे छै बलर देखि दियो सांगा माने हला पूरा एकदम ठीक ठाक से
ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ଟା ଲମ୍ବିଛି ଏମିତି ପୁରା ଏକଦମ ଏଇପରି ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍। ଆଉ କେବେ ଦେଖିଥିଲ କି ନାହିଁ ନା ଦେଖିଛ କି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ? ମୁଁ ବି କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଓ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି। ମୁଁ କେବେ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖିନଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ କେବେ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖିନଥିଲି। ଏଇଟା ହିଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ତମେ ତ ଦେଖିଦେଇଥିବ, ତମେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛ, ତମେ ତ ସବୁ ଚାଲାକ ଲୋକ ନାଇଁ କି? ମୁଁ ତ ଜଙ୍ଗଲୀ ଟୋକା ଆଉ, ମୁଁ ତ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ ଆଉ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ଏମିତି ଟିକେ ଆଜି ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ। ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆଇଲି ତ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ଆଉ। ଆଇଲି ଟିକେ ଦେଖୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା, ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଏମିତି ବୁଲୁଛି। ଏଇଟା ଦେଖିଲି ଆସିକି ଦେଖିଲି କ'ଣ ଏଇଟା, ମୁଁ ଦେଖିକି ବାୟା ହେଇଗଲି। ଓହୋ ଏମିତିକାର କି ଜାଗାଟା, ଏମିତି ହେଇକି ସେମିତି କି ବୋଲିକି ମୁଁ ଦେଖିକି ଚାନିଆ ହେଇଯାଉଛି ଦେଖିକି। କାହିଁକିନା ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ଏଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା କ'ଣ କହିକି ହେଲା। ତ ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଉ, ଦେଖିକି ମୁଁ ଚାନିଆ ଏକଦମ କାବା ହେଇଗଲି। ବୁଝିପାରିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ? ବା ବୁଝିପାରିଲେ କେମିତି ଚାନିଆ ହେଇଗଲି ଦେଖିକି ଚାନିଆ। ଚାନିଆ ହେଇଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ପଛରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଗୋଟେ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନ୍ ଗଲା, ଏଇଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଛ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ? ଏଇଟା ଦେଖ 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 ୱାଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି, କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ଓହୋ ହୋ 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 ଦେଖ 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 ଏଡ଼େ ବଡ଼ଟା ଟ୍ରେନ୍, ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ବଡ଼ଟା। ଆହା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ୱାଓ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଯାଉଛି, ମୁଁ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଛ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଯାଉଛି। ହଁ ଦେଖ 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 ହେଲା, ଦେଖିଦିଅ 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 ସାଙ୍ଗମାନେ ଟ୍ରେନ୍। ଦେଖ 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 ଟ୍ରେନ୍ଟା ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଟ୍ରେନ୍ଟା ଯାଉଛି। ଓହୋ ଏଇଟା ଏମିତି ଥିବ, ଟ୍ରେନ୍ଟା ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିବ। ଟ୍ରେନ୍ଟା ଯାଉଛି, ଟ୍ରେନ୍ଟା ଯାଉଛି, ଟ୍ରେନ୍ଟା ଯାଉଛି 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 ଯାଉଛି। ୱାଓ ଏଡ଼େ ବଡ଼ଟା, ଏଡ଼େ ବଡ଼ଟା, ଏଡ଼େ ବଡ଼ଟା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଟ୍ରେନ୍ଟା ଦେଖ ଏଡ଼େ ବଡ଼ଟା, ଏଡ଼େ ବଡ଼ଟା ନାଇଁ କି? ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଆସୁଛି ଯେ ଆସୁଛି। ଦେଖ 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 ଟ୍ରେନ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଛ ତ? ହଁ ଦେଖୁଛ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଏଇଟା 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 ଦେଖିଦିଅ ଯାଉଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଉଛି। ଦେଖ ଆହୁରି ଆସୁଛି ଆଗକୁ 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 ଅଛି, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଅଛି, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଅଛି, ଆଗକୁ 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 ଅଛି। ଦେଖ ଦେଖି ଦେଖିଦିଅ ଆହୁରି ଆସୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ଲମ୍ବା ବହୁତ ଲମ୍ବା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଟ୍ରେନ୍ଟା ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ଲମ୍ବା। ବାପରେ ବାପ ବାପରେ ବାପ ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି, ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି, ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି ଟ୍ରେନ୍ଟା, ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲି ଟ୍ରେନ୍, ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ଓହୋ ମୁଁ ବାୟା ହେଇଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଇଲେ 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 ଏଡ଼େଟା ଏଡ଼େଟା ଏଡ଼େଟା। ଓହୋ ଏମିତି ଥିବ କି ଟ୍ରେନ୍ ମାନେ? ଓହୋ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲି ଟ୍ରେନ୍ଟା, ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ବାୟା ଲାଗିଯାଉଛି। ଓହୋ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଓହୋ ଓହୋ ହୋ ହୋ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ଦେଖ, ମୋ ଖୁସିକୁ ଦେଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଟ୍ରେନ୍ଟାକୁ ଦେଖିକି ନାଇଁ କି? ଦେଖ ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ଧୀରେ 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 ଦେଖିଦିଅ, ଧୀରେ 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 ଦେଖିଦିଅ। ଏ ଦେଖ ପଛ କାନରେ ଆଉ ହିରୋ ହିରୋ, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ହିରୋ ଏକଦମ ପୁରା ହେଲା। ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଗଲେ, ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଗଲେ। ଟ୍ରେନ୍ ଧୀରେ 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 ପଳେଇ ଯାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଲା, ପଳେଇ ଗଲା। ଏଇ ଭାବରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଏଇଟା ଦେଖିକି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ କେମିତି ଲାଗିଥିଲା, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ କି ମୋତେ? ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖ 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 ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଆସୁଛି, ଖାଲି ଇଞ୍ଜିନ୍ଟା ଆସୁଛି। ଓହୋ ହୋ ଏଇଟା ଦେଖିଦିଅ ଯାଉଛି। ପଳେଇ ଯାଉଛି ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖ 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 ପୁରା ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଦେଖ 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 ଟ୍ରେନ୍ଟା ପଳେଇ ଯାଉଛି ହେଲା, ପଳେଇ ଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ପଳେଇ ଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ଫାଇନାଲ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ଟ୍ରେନ୍ କେମିତି ଥିବ।
ମୁଁ ଏତେ ଦିନରୁ ଦେଖିନଥିଲି ଯେହେତୁ ଟ୍ରେନ୍ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଟ୍ରେନ୍ କେମିତି ଥିବ ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଦେଲୁ ଟ୍ରେନ୍ଟା ୱାଓ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆଗ ପଛକୁ ପଛ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଯିବ ଆଜି ଦେଖିଲୁ ନାଇଁ କି ସାଙ୍ଗ ଓହୋ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଲି ବହୁତ ଖୁସି ତ ବହୁତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଖୁସି ତ ଖୁସି ଓକେ ବାଏ।